हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू बरी सगळी? आमी बी आहाय सगळी बरी. आणि आयज तुमकां दाखयतले हांव क्लीन अप. ओके, फेस क्लीन अप. घरा कडेन आमकडे बेश्टो वस्तू कितें आहा मतलब फेस वॉश, स्क्रब, मागीर बेश्टो पॅक, खंयचोय पॅक कितें आहा तितून हांव घेवन आयज तुमकां क्लीन अप दाखयतलें. कित्याक मागीर सद्याक क्लीन अपाचें इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक म्हाका व्हायट हेड्स आनी ब्लॅक हेड्स म्हणून चोयाय तुमी दिश्टी पडटा आसतले चोयाय खूब जालोलें आहा. सो आयज हांव भायल्यो वस्तू घेवन क्लीन अप करता. बट तुमकां जाय जाल्यार न्हू तुमी DIY बी क्लीन अप हांव तुमकां मागीर मुखार दाखयतलें. DIY म्हळ्यार किचनांतल्यो वस्तू घेवन क्लीन अप कशें करपाचें. बट रायट नाव किचनांतल्यो वस्तू घेवन क्लीन अप करना. कित्याक पयलीं भायल्यो वस्तू घेवन करता. कित्याक मोस्टली सगळीं प्रिफर करता भायल्यो वस्तू घेवन क्लीन अप करपाक. मोस्टली थोडीशी हांवें ती हें करताय. सो हांव तुमकां बी DIY हाडटलें आनी भायल्यो वस्तू बाहीन हाडटलें. ओके, सो आयज कितें कितें आमकां लागतलें क्लीन अप करपाक. सो सगळ्यो वस्तू दवरलेल्यो आहा. तुमकां हांव डिटेलान सांगता कितें कितें लागतलें. हें जनरली काय ओके म्हाका कडेन कितें आहा तें हांवें घेयलां. तुमचे कडेन खंयचे कंपनीचें आहा कितें आहा तें तुमी यूज करूंक जाता. ओके, तशें कांय ना खंयचो पर्टिक्युलर घेवपाक जाय तशें बी कशें कांय ना. आनी हांवें फेस वॉश घेयला पळय तेजेर हांवें ऑलरेडी रिव्यू व्हिडियो केलोलो आहा. सो थिंगा वचून तुमी चोवपाक जाता. स्क्रब आहा पळय तेजेर हांवें डिटेल व्हिडियो करूं ना. डिटेल व्हिडियो तुमकां जाय जाल्यार हांव मागीर येता ते ब्लॉग्सांनी करतलें. पॅकाचो बी डिटेल व्हिडिओ करूं ना. मागीर मुखार जाय जाल्यार हाडटलें. पूण आयज जस्ट तुमकां नॉर्मल फेस क्लीन अप कशें करता तें दाखयतलें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आयज हेचे आमकां क्लीन अपाक इतल्यो वस्तू जाय पडटल्यो. फर्स्ट जाय आमकां फेस वॉश फॉर क्लिनिंग ऑफ द फेस, स्क्रबिंग आनी फेस मास्क. ओके, आनी पिंपल स्टीक आनी आमगेलो हो स्टीमर. सो फर्स्ट हा ते आमगे फेस वॉश करूं जाय. सो तुमचे कडेन खंयचो फेस वॉश आहा न्हू तितून तुमी फेस वॉश करूं जाता. म्हाका कडेन एवरयूथाचो आहा आनी ऑलरेडी हेजो हांवें तुमकां रिव्यू बाहीन दिलो आहा. सो हांव हें लावन फेस वॉश करता. ओके, तुमकां कितली क्वॉन्टिटी जाय कितें जाय ती तुमच्या हिसपान तुमी घेवपाची. ओके, फर्स्ट पॉयंट आतां क्लिनींग ऑफ द फेस म्हणल्यार डर्ट कितें. आनी इफ कोणाच्या फेसाक मेकअप बी आहा न्हू जाल्यार फर्स्ट तुमी मेकअप रिमूव करात विथ मेकअप रिमुवर ओ ना जाल्यार विथ कोकोनट ऑयल. ओके, फर्स्ट स्टेप सद्दां हें करूंक जाय, फेस क्लीन करूं जाय. सो फर्स्ट स्टेप हांव फेस हें लायला हांवें आतां वॉश करता आनी मेळटा. ओके, फेस वॉश केला आनी ओल्यान दवरला. ओके, ओल्यान दवरला. आतां हांव एवरयूथाचो वॉलनट स्क्रब यूज करता. एवरयूथाचो वॉलनट स्क्रब हो म्हाका सूट जाता. तुमकां खंयचो सूट जाता त्या प्रमाणे तुमी घेवपाचो. ओके, 3 फिंगर्सान लायला आनी जेंटली मसाज करतलें. तुमी फेस न्हू ओलें आसूंक जाय स्क्रब करता तेन्ना. नाजाल्यार इल्लें अशें उदीक इल्लें लावन तुमी स्क्रब करूं जाता. स्पेशली स्क्रब करता तेन्ना न्हू हायलायट करा हो एरिया. न्हू काळें पडटा लिपस्टीक लावन हो एरिया. ओके, आनी फोरहेड्स पिंपल्स बी सगळे. ओके, पिंपल्स खूंय येता थिंगा डेड स्कीन खूंय तुमगे हें जाता थिंगा हायलायट करा. लिप्स विसरो नाका, लिप्सूय मोस्ट इम्पॉर्टंट. सिक्स टू 7 मिनिट्स स्क्रब केले पुरो आनी दिसता मातशें सुबेज करूं जाल्यार 10 मिनिट्स करा. कित्याक चडूय हार्शली अशें हें करनाका. ओके, हो जालो आमगेलो सेकंड स्टेप. आतां वॉश करता आनी मेळटा. सो गायज आतां फेस वॉश केला. पार्लरान कितें जाता, पार्लरान तुमकां ते पुसता आनी डायरेक्ट स्टीम दिता न्हू. सो आतां हांव फेसाक स्टीम घेतलें.
सो गायज आतां हांव स्टीम घेतलें आनी मागीर व्हायट हेड्स आनी ब्लॅक हेड काडटलें. ओके, सो ब्लॅक हेड आनी व्हायट हेड काडपाक तुमकां न्हू अशी पिंपल स्टीक मेवता. ओके, ही तुमकां खंयच्याय ब्युटी स्टोरार मेळटली. हेका आसता अशें, हेतून आमी व्हायट हेड आनी ब्लॅक हेड्स काडटा. आनी चडूच मोठ पिंपल बी आहा न्हू सारकें एक्ने जाल्यार हो पार्ट यूज कोत्ताली. मोस्टली कोन्ना हें, पूण हो पार्ट आमी पार्लरान यूज केला आनी आमकां सांगलोलें हो पार्ट यूज करूंक जाता. पूण ती मोठी पिंपल आसता पळय तेंकां अशी ओडूंक मेवना, पूण तेंकां अशें प्रेस करून तेंगे भितरसून कितें आहा तें त्या बुरकांसून भायर सरतालें. सो मोस्टली होच यूज करता, व्हायट हेड ब्लॅक हेड्स. आनी पार्लरान कितें जाता, तिंगा बसता, तिंगा न्हिदता, तिंगा तेंचे तिंगा कोत्ताय न्हू, सो तिंगा प्रिफर बरें जाता. आनी घरा कडेन तुमी अशें करपाचें, सिंपल वे दाखयला पळय तशें. ओके, आतां स्टिमर चालू केला. स्टिमर तुमचे कडेन ना, सो आतां म्हाका कडेन स्टिमर पयलीं नाहलोलो. हांव पयलीं कितें करतालें, बावलान घेतालें अशें टावल नाजाल्यार कितेंय घेतालें आनी ती स्टीम घेतालें. ओके, सो तशी घेवपा जाता. शिजता तिंगा वचून स्टीम केन्ना घेयनाका, दवरा सायडीक सकयल आनी वयल्यान कितेंय घेवन स्टीम घेवपा जाता. हो घरा कडेन तुमी क्लीन अप कशें करपा तें हांव तुमकां दाखयता. म्हाज्या चॅनलाचेर हे तुमकां ब्युटीचे रिलेटेड मेळटा पळय, घरा कडेनसून कितें करूं जाता, स्किनाचें कॅर कशें घेवपा जाय तें हांव तुमकां दाखयता. सो हांवें आतां स्टिमर रिसंटली घेयलोलो, हेगे बी रिव्यू केलो जाल्यार म्हाका तितू हें ना, स्थिती दिना. बट आयज हांव तुमकां क्लीन अप दाखयता. म्हाका न्हू खूब गरज आहा क्लीन अपाची. व्हायट हेड्स भरपूर आहा, सो हांवें जितलें कोत्तात न्हू, सो तुमचे कडेन बी शेअर करता. ओके गायज, दिसता न्हू स्टीम येवपाक स्टार्ट जाली, सो हांव आतां अशीच स्टीम घेता. ओके, दिसत न्हू तुमकां? आनी स्टीम घेता तेन्ना न्हू मातशी सांबाळा तुमगे स्किनीक. तुमचे कडेन चड अशें लागीं बी घेयनाका, नाजाल्यार तुमगे स्कीन हें जातली, बंद जातली. म्हाका न्हू चड लागीं घेवपाक जायना, सो हांव मातशें पयसुल्ल्यान घेता. पार्लरान बी न्हू हांव सफोकेट जाता रोखडें, सो तांकां पयलीं सांगता म्हाका स्टीम दिता जाल्यार थोडीशी दिया, म्हाका कडेन चड वगत जायना म्हणून. पूण स्कीन न्हू एकदम बरी आमगे हेका, स्टीम न्हू एकदम बरी आमगे स्किनी. सो बेनिफीट ऑफ द स्टीम न्हू हांवें ऑलरेडी एक व्हिडियो केलोलो आहा, सो थिंगा वचून चोवपा जाता तुमी बेनिफीट ऑफ द स्टीम स्किनींग कितें आहा तें. ओके, हितून हांव एड करना, नाजाल्यार हितून चड व्हडलो जातलो. हो हांवें घेयलोलो स्टिमर फ्लिपकार्टाचेर, सो हांवें भितर पडलो म्हाका. आनी कोरोनाच्या टायमार स्टिमर चड इम्पॉर्टंट आहलो न्हू, तोंडये बोंडये लागून जाता, सो हो पूण तेन्ना घेवना, हांवें आतां घेयला. ओके, सो 10 मिनिट्स तरी स्टीम घेया. ओके, हांव मातशी स्टीम घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज हांवें आतां न्हू स्टीम घेयला आनी हेका बी मातशें न्हू गरम स्टीम लायल्या, मातसो सॅनिटायज कशें केला. सो कशें काडपाचें, पयलीं न्हू तुमी हिंगासून अशें ओडा. हांव मातशें लागीं येता, तुमकां मागीर स्किनीचें कोट्टलें स्ट्रेट वायट भायर सरता दिसता आसतलें. म्हाका चड गरज आहलोली. ओके, आनी एक हातीन न्हू कॉटन दवरा, सो दॅट ती पुसपा. ओके, तें न्हू मागीर व्हायट हेड्स. सो सद्याक न्हू म्हाका भरपूर व्हायट हेड्स जाल्या, सद्दां न्हू वयसून सकयल उडा अशें. ह्या पार्टाक न्हू ओट न्हू तेन्ना चड दुखता.
जो पार्ट न्हू काडटे तेन्ना सारको जीव वयता तुमकां खबर आसा क्लीन अप फेशियल कोतें खबर आहा हो पार्ट सामको जीव वयता तुका ऑटोमॅटिकली देंवता जायना पूण मातशें प्रेस करून काडल्यारूच ते वायट ब्लॅकेट भायर येता कळून तुमकां जात जाल्यार हो पार्ट तुमी करा जायना जाल्यार तुमी पार्लरानूच वचा ओके हांव कोत्ता आनी मागीर मेळटा कित्याक म्हाजी चड दूख भायर सरता सो आनी प्रेस करून काडटा मातशें लो काडटाले सारको प्रेस करून काडटा मागीर मेळटा तुमकां प्रोसिजर करून सो असो प्रोसिजर सगळ्याक करपाचो हिंगा बी चीन न्हू अशें अशें ओडपाचें ओके आनी खूंय तुमकां कितें दिसता जाल्यार बेश्टें अशें ओडा सो दॅट कितें बी आहा जाल्यार भायर येतलें आनी ओन्ली पिंपल स्टिक न्हू घाराक जाल्यार एक सेपरेटली तुमकां दवरा ओके हायजिनी लागून माशरान मेळटा तुमकां हो प्रोसिजर कोत्ता गाय मागीर हो प्रोसिजर जालो हो प्रोसिजर मातसो पेनफूल आसता मातसो चड दुखता जायना सोंसपाक कोणा कडेन जाता पळय तीच हो प्रोसिजर घरा करा लास्ट इज पॅक खंयचोय पॅक तुमचे कडेन घरा आहा न्हू तो लाया म्हाका कडेन आहा पील ऑफ मास्क सो आतां हांव पील ऑफ मास्क लायता चोया ओके तुमकडे खंयचो आहा न्हू तो लावपा जाता ओके सो दॅट पोज कितें ओपन जाल्यार ते क्लोज जावपाक सो गायज हांवें फेस वॉश केले ओके कारण ते कश पील ऑफ कश काडपा ते हांवें दाखोवन ह्या व्हिडिओचेर तर तेजेर हांव व्हिडिओ मागीर सेपरेटली करपा जाय म्हाका तेका डिटेलान तुमकां दाखोवपा जाय सांगोंक जाय सो तेका लागून हांवें तेजो व्हिडिओ तुमकां कशें काडपाचें तें दाखोवना सो ते तुमकां मुखार हाडटले ओके लास्ट आहा ते फेस मॉइश्चरायझर ओके हांव एलोवेरा जेल लायता तुमकां कोहली आहा ती लावपा जाता आनी कितें ना जाल्यार रोज वॉटर अशें लाया सो दॅट मातशें मॉइश्चरायज करपाक ते कलर पॅक लायलो न्हू तुमगे एक्स्ट्रा ऑयल आहा न्हू स्किनीचे ते सगळे भायर सरता तेका लागून मागीर तुमगे स्कीन न्हू ड्राय जाता खंयचोय पॅक लायल्यार उपरांत सदां न्हू स्कीन मॉइश्चरायज करात आनी सदां क्लीन अप केल्यार ना फेशियल केल्या उपरांत मातशें तोंड मोटें सुजोवन कशें जाता कित्याक हो पाटाचे आमी ते काडटा न्हू तेका लागून ते मातशें हे जावपाक स्लो डावन जावपाक मातसो टायम वयता आनी सेकंड थिंग म्हणटा ते बिफोर आनी आफ्टर हो लूक मागेलो हो ओके क्लीन अप तुमी घरा कडेन करून जाता ना जाल्यार तुमी पार्लरान वचून खूंय करूं जाता म्हाका कडेन घरा कडेन आहा तें तुमकां दाखयलां कशें करपाचें ना जाल्यार तुमी DIY बी क्लीन अप घरा कडेन किचनाचे वस्तू घेवन तें बी तुमकां मुखार हाडटले आनी पील ऑफ मास्क कशें यूज करून जाय तेजेर हांव व्हिडिओ
सेपरेटली करून जा म्हणून हांवें करून ना दाखोवन ना स्क्रबाचो रिव्यू हांव तुमकां हाडटलें कित्याक तो स्क्रबाचो रिव्यू तुमकां मुखार येतलो ओके अजून कोणी सबस्क्रायब करून ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा लायक करा शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा कशें दिसलें तें ओके टील दॅट बाय गाय